Bonjour les EB4. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 2, les vertébrés. La dernière classe des vertébrés, les amphibiens dans votre livre, page 69. Donc les amphibiens, يعني الحيوانات البرمائية, البرمائيات, les amphibiens. Les amphibiens sont des vertébrés. Ils ont une colonne vertébrale, هنا من الحيوانات الفقارية بسميهم vertébrés. Ils vivent dans l'eau et sur terre. عم نقول حيوانات بر مائية يعني بيعيشوا بالبر على الأرض sur terre مائية dans l'eau. Ils vivent dans l'eau et sur terre. Donc, parmi les amphibiens, on a la grenouille, le salamandre, le crapaud et le triton. Donc, ce sont des amphibiens. Le grenouille, salamandre, le crapaud, le triton, هن بمجموعة الأمphibien, الحيوانات البرمائية. Si on touche une grenouille, إذا بيجي بلمس البو de la grenouille, la peau, on va trouver que la peau est lisse, ناعم, et visqueuse ou لزج. Et il est nu, et elle est nue. حنلاقي إنه la peau est nue, عارية, يعني ما بيغطيها شيء, ما عليها لا plume, لا ريش, ولا إيكاي, ما حنلاقي عليها حراشف, حنلاقي إنها nu, يعني عارية ما عليها شيء, ليس ناعم كتير, وفيسكوز لزج, يعني رطب عليه رطوبة, humide. Donc la peau des amphibiens est lisse et visqueuse. Lisse, ناعم, visqueuse, لزج. La température de leur corps est variable. Donc comme les reptiles et comme les poissons, مثل الزواحف ومثل الأسماك, la température de leur corps est variable. حرارة جسمهم متغيرة. Pour cela, on les appelle animaux à sang froid. حيوانات ذات الدم البارد. Car la température de leur corps varie selon la température à l'extérieur. تتغير حرارة جسمهم مع تغير الحرارة الخارجية. كرمال هيك بنسميهم animaux à sang froid. حيوانات ذات الدم البارد. Comment ils se reproduisent? Comment se fait la reproduction? كيف بيتكاثروا? Ils pondent des œufs dans l'eau. Par exemple, بيبيضوا الأف dans l'eau. بيبيضوا بالمي. Ils pondent des œufs. يعني les amphibiens pondent des œufs. تبيض. البرمائيات تبيض. نطلع عليكم الأف de grenouille كيف بيكون شكلهم. بيض الضفدعة كيف شكلهم. C'est le mode de reproduction. Maintenant, on va voir le cycle de vie d'une grenouille. كيف دورة حياتها للجرنوي؟ أكيد d'abord des œufs. أول شي عنا الأف. Ensuite, sort de l'œuf un tétard بيظهر من الأف. tétard الشرغوف اللي هو بيكون بالمي وشكله منلاحظ comme un poisson. شكله مثل السمكة بيسبح بالمي مثل السمكة. شكله le tétard شرغوف. Ensuite, il subit des transformations morphologiques, ببلش يغير بشكله, et il y a formation d'une petite grenouille, jeune grenouille, grenouille صغيرة, et à la fin, on obtient une grenouille adulte. بعدين هيدي البتيت الجرنوية بتكبر, بيصير عندها 4 بات, وبيختفي الكو لأنه بين عندها كو مثل ديل, بيختفي. بنحكي هلأ هون عن grenouille adulte, الضفدعة الكبيرة الناضجة. Donc, le cycle de vie d'une grenouille comprend les étapes suivantes. œuf, ensuite tétard, شرغوف, ensuite petite grenouille, ضفدعة صغيرة, et à la fin, une grenouille adulte. هيدي دورة حياة الضفدعة. œuf, tétard, jeune grenouille ou petite grenouille, et enfin, une grenouille adulte. Comment se fait la respiration chez la grenouille? بدنا ننتبه منيح كيف طريقة تنفس ضفدعة. À l'état du tétard لما تكون شرغوف يعني بالمي, موجود بالمي, وقلنا شبهناه للبواسون شكله مثل السمكة, il respire par les branchies. فإذا tétard الشرغوف اللي هو صغير الضفدعة بيتنفس par les branchies عبر الخياشيم. لأنه شكله بيشبه السمكة comme le poisson. Quand il devient adulte, quand il grandit, لما تكبر,
et on obtient une grenouille ويتحول, il transforme en une grenouille, يتحول لضفدع adulte. les branchies disparaissent, بيختفوا البرانشي, بيختفوا الخياشيم, بيبين محلهم أو بيتكون محلهم des poumons, بيصير عنده رئتين. فإذا بيختفوا البرانشي الخياشيم, بيبين عند الجرنوي, عند الضفدعة الكبيرة, des poumons. et la grenouille adulte respire soit par les poumons soit par la peau. فإذا الضفدعة لما تكبر بتقدر تتنفس بطريقتين, يا par les poumons عبر الرئتين أو par la peau أو عبر جلدها.